Selamat sejahtera, nama saya Shivani Pushpalingam, nama kad matrik saya 13DDT19F119. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan Visual Basic Programming Lab Task 4. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Fatihah binti Hussein. Nombor matrik saya 13DDT19F1007. Assalamualaikum, nama saya Nurina Adila binti Mat Yazid. Nombor matrik saya 13DDT19F1049. Okay, so saya akan mulakan pembentakan saya dengan explain macam mana nak connect database. Okay, so first ni ada dua form, so kena connect dua kali. Okay, so first kena tekan data, add new data source and then make sure ada kat database, tekan next and then again make sure dia ada pada data set and then tekan next. Okay, so kena connect, so we have to pick a connection, new connection and then browse connection you kena browse Microsoft Access U. Okay, so saya save Microsoft Access saya ni dekat Windows C. So I tekan dia open and then you kena test connection you. Okay, so test connection succeeded means you punya database successfully connected. Okay, so now you kena pergi ke advanced. Okay, copy paste yang ni, copy yang ni and then you kena letak dekat coding you nanti. Okay. Okay, so again before letak copy paste apa yang kita copy tadi tu, tekan next, dia akan macam ni, tekan next. So just say yes, click yes and then make sure you tick pada tables ni, semua benda yang ada ni tick. Okay, lepas tu tekan finish. So one of your database telah di-connected and then kat sini yang tadi kita copy paste tu just copy paste kat sini. Wait. Okay, so first form dah siap. Now kena connect the second one. Okay, dari macam biasa, data, add new data source, next, make sure data set, next, and then pilih connection yang sama, pilih new connection and then browse, register and then test connection. So test connection succeeded. Okay, so again kita kena copy ni, kena paste dekat coding kita macam tadi. Okay, so okay, next. Okay, tekan yes. Okay, yes. Now make sure lagi sekali dia ada semua telah di-check. Okay, and then finish. Okay, so again kena copy paste kat sini. Okay. Itu saja. So dalam form pertama, design yang kami guna adalah the properties yang kita guna adalah satu panel, satu picture box, 8 labels, lepas tu 7 text box and then also 9 buttons. Okay, sekarang saya akan explain sedikit coding. Okay, so first of all kita telah import system.data.oledb. Okay, yang ni kelas, public class from form register. Okay, so kita telah declare juga beberapa benda. Okay, so first of all dim int as integer, lepas tu dim max rows as integer, dim con as new oledb connection and then dim db provider as string, dim db source as string, dim ds as new data set and then db da as oledb data adapter and lah akhirnya db sql as string. Okay, so okay, first coding ni, db provider ni also boleh dikatakan sebagai data provider. Ini adalah macam it's an object to connect the database. So ini adalah database dia, connection dia. Okay, seterusnya DB source boleh panggil sebagai data source. Dia adalah location ataupun source kepada data database kita. Okay,
Yang seterusnya, con.connection string sama dengan DB provider and DB source. So con.connection string ni represent database connection antara database dan application. Okay, so con open ni penting sebab ia adalah cara application dan database communicate. Okay. SQL ni adalah satu command. Okay, so SQL adalah command untuk access dan manipulate data yang disimpan dalam pelbagai database management system, dalam pelbagai database. Okay. Lepas tu yang seterusnya DA sama dengan DA ni also boleh dikatakan sebagai data adapter. Data adapter ni menggunakan provider yang translate request dalam language yang database boleh faham. So ni adalah DA sama dengan new oleh db.oleh db adapter dalam kurungan SQL, con. So DA fields yang DA.field ni function dia adalah add or refresh rows in system yang match dengan data source kita. Okay, seterusnya so ni con open dia macam communicate. So nanti ni con close ni dia close connection dia. Okay, lepas tu and then max row ni integer. So sama dengan ds.tables. Register ni nama access kita, Microsoft Access kita yang kita save tu. Okay, so ds table ni dia dapat collection of tables contain dalam sistem dataset kita. Okay, yang seterusnya adalah public sub ni. Okay, public sub navigate record. Okay, public sub navigate records ni dia ni adalah untuk navigate data-data kita semua. So, apa-apa yang kita masukkan dalam text box, dalam first form ni, text box ni, dia akan collect DS table ni macam I kata tadi, DS table ni, dia akan collect dan dia akan keluar nanti kalau kita tekan button search dalam form 2. Nanti kawan saya akan explain pasal tu. Terima kasih, itu saja. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya tadi. Okey, untuk coding button next, ianya digunakan untuk user pergi ke data yang seterusnya. Sebagai contoh, apabila saya berada dalam data bernama, contoh saya ada 3 output, 3 user. So, Ain, Nurin dan Sivani. So, sekarang ni saya berada di user bernama Ain. So, untuk saya pergi ke nama yang seterusnya, user itu boleh tekan button next. Okay, so dia akan keluar dan selain tu dia akan keluar juga message box yang bila kita dah habis button dah habis net untuk tekan, so dia akan keluar satu message box no more rows. Okay, so untuk button yang kedua adalah button last. Untuk button last digunakan untuk user klik pergi ke data yang terakhir dimasukkan. Contoh seperti saya yang cakap tadi, ada 3 user, Ain, Sivani dan Nurin. So apabila kita tekan button last ni, automatik sistem akan pergi ke user yang terakhir. So coding yang seterusnya adalah untuk button first. Okay, button first ni digunakan untuk user klik pergi ke data yang pertama dimasukkan oleh user pada awal permulaan. So untuk awal permulaan form saya masukkan nama Ain. So apabila ada 3 user, contoh user berada pada user pada form bernama Nuri. So apabila kita klik button first, dia akan pergi kepada nama yang pertama. Okay, dan yang terakhir daripada saya adalah untuk button update. So button update ni, apabila kita tekan button update ni, dia akan apabila contoh macam saya letak nama saya Ain. So apabila saya nak tukar nama saya kepada Fatihah, so kita boleh tekan button update, so kita boleh tukar nama Ain tu kepada nama Fatihah. So dekat bawah tu DS table register row item text student name tu untuk kita declare apa yang kita perlu update. Itu saja dari tekan button update, dia akan automatic keluar satu message box, iaitu apabila kita dah update nama Ain tu kepada nama Fatihah, so akan keluar satu message box yang bertulis data update successfully. Okey, jadi saya akan sambung
pembentangan daripada kawan saya tadi. Jadi button commit ni berfungsi untuk memperformkan data yang dimasukkan. Jadi dekat situ kita if inc not equal to -1, then kita declare dekat situ cb as a new oleh db comma builder dalam bracket da. Dan dim ds new role as a data role. Dekat row yang pertama tu ds new role sama dengan ds.table dalam bracket register dot new role. Register tu daripada Microsoft Access yang kita importkan tadi. Jadi yang kat bawah tu ds new role dot item adalah untuk kita masukkan content yang kita nak masuk yang dekat table tu nanti. Jadi contohnya ds new role dot item dalam bracket student name sama dengan txt student name dot text. ds table dalam bracket register dot row added dalam bracket ds new role. Dan da update dalam bracket ds comma register. Nanti bila kita tekan button commit tu, satu message box akan keluar new record added to database. Button commit ni kita enablekan sebagai false dan button add, delete, update kita enablekan sebagai true. Jadi txt content tu nanti kita boleh clearkan. Untuk button delete, kita declare satu cb as a new oleh db command builder dalam bracket da. Bila kita tekan button delete tu, satu message box akan keluar. Do you want really to delete this record? Jika kita tekan yes, dia akan keluar satu warning. Dan kalau kita tekan yes tu, dia terus hilang data tu. If no, dia akan keluar operation that cancel. Untuk button previous, if NIC lebih besar daripada kosong, then NIC sama dengan -1. Navigation record akan keluar. If NIC sama dengan -1, then satu message box akan keluar no record yet. If NIC sama dengan kosong, then message box akan keluar first record. Untuk button add ni kita untuk tambah record. Button commit ni enable sebagai true dan button add enable sebagai false. Update dan delete pun enable sebagai false. Untuk button search, kita function dia sebagai untuk kita pergi ke next page. Jadi kita declare sebagai frm search.show. Wow. Okey, dekat form tu kami menggunakan satu menu stripe, satu label, satu text box, dua button dan satu data grid. Okey, saya akan teruskan pembentangan dengan coding form yang kedua. Okey, untuk import dan public class form search ni sama seperti form 1. Cuma form 1 kita gunakan public class form register. So untuk form 2 kita gunakan public class form search. Okay, so yang ke bawah coding yang kedua adalah untuk button search. Button search, apabila kita klik button search ni untuk kita search, contoh kita nak search nombor matrik. So kita akan pergilah pada output nombor matrik tu. So dia akan keluarkan message box. Please enter your matric number. Contoh macam kita tak isi. Contoh bila kita dah isi form tu, satu form kita tertinggal. So, message box akan keluar, please enter your matric number. Okay, untuk DB provider tu, kami declare untuk objek untuk connect kepada database. Dan DB source untuk location atau source bagi database. Dan untuk data grid 1, data source ds table dideclare sebagai merupakan satu property untuk form yang kita bina. So sebelum tu untuk kami declare SQL select from table information tu maksud
kita select table tu from database Excel yang kita dah buat sebelum kita bina kita punya design. So yang coding yang ketiga adalah button reset. Okay, untuk button reset seperti biasa apabila kita dah isi, bila kita dah isi form kita, untuk kita reset, untuk kita buat new form, so kita just tekan button reset, so semua data-data dalam tu akan hilang. So yang terakhir adalah exit menu. Untuk exit menu ni seperti biasa, apabila kita tekan exit, dia akan keluar satu message box, are you sure? Dan apabila kita tekan yes, kita punya form tu akan stay ke dalam kita punya form yang biasa. So apabila kita tekan no, form tu akan stay pada form yang sebelumnya. Dan apabila kita tekan yes, automatic form itu akan tertutup ataupun kita akan keluar daripada form tu. Okay, sekarang saya akan run program ni. Okay, first run. Okay, ini adalah output dia. Okay, sebelum saya tunjukkan function button-button ni, saya tunjuk function button-button ni. Okay, so kalau tekan first, dia akan keluarkan first value yang kita letak dalam Microsoft Access tadi. So kalau kita tekan button next, okay, this is the next button, dia akan keluarkan previous, so dia keluarkan nilai sebelum ni. Okay, so next ni adalah akhir, so I go back to the first again. Lepas tu yang ni button untuk pergi kat data last. So kalau I tekan last ni, dia pergi kat data yang last. Okay, sekarang saya akan tunjuk function button ni. Sebelum ni I tunjuk function button ni, sekarang I tunjuk button ni. Okay, so sekarang I tunjuk you macam mana nak update satu data. Okay, so yang ni dah ada data yang telah dimasukkan. So saya nak update department saya. So saya letak JKE. Okay, so kalau I tekan the button update, okay, data updated successfully. So kalau kita pusing-pusing macam ni, okay, ada. Okay, now saya akan tunjuk button delete. Okay, saya nak delete yang Shivani ni. So saya akan tekan button delete, dia akan tanya a message box, do you really want to delete this record? So I tekan yes, dia dah delete dah. Kalau pergi ulang alik, tak ada. Okay, sekarang I nak add data. Okay, I run balik. So sekarang I nak add data yang baru. So okay, tag nama. Okay, phone number saya. Address gmail.com. One moment. Sorry, my mistake. Ini kat sini. Address number 9. Jalan 8. Okay, now department dia masukkan JTMK and then program BDT 4S6. Okay, so sekarang saya akan add data. Okay, so pas add data, I akan tekan commit. Kalau tekan commit, dia akan keluarkan satu message box, new record added to the database. Okay, so now I'm going to tekan search. So tadi ni search the second form keluar. So I kena search by the metric number. So tadi I masukkan F1999. Okay, so kita search, dia papa. So untuk button reset ni, kalau tekan button reset ni, yang dekat text box ni dia akan clear. Tak ada. Okay, so now akhirnya untuk exit this application, message box will keluar. Kalau tekan no, dia akan stay. Kalau tekan yes, dia akan keluar dari application ni. Thank you. Itu saja daripada saya.